चालू करो। अरे जाई फूल काहीं किएते होउछ जाई फूल रे काहीं किएते होउछ तिरी नव जुवा दिय धरिछ तिरी नव जुवा दिय धरिछ जाई फूल रे काहाकु जुड़ी मरुछ अरे जाई फूल काहाकु जुड़ी मरुछ केते वर्ष होचे बड़मा मन्नाती नहीं गो तुमको केते वर्ष होचे 100 गुडे गुटे नहीं सुनी पारबा ना बुढ़ा बुढ़ी लोग कोन को पटोटी नहीं था ए बड़मा गीतटे गायबो के गीत गुटे गायबो के गीत गुटे तमे गो मुई गानी गुटे गीत तमर दिन बुढ़ा बुढ़ी भी गीत गुटे नहीं जानबो के बुढ़ा बुढ़ी गीत गुटे गई दियो मुई अच्छे लुका गीत गानी नहीं तमर पुराना दिन गीत बोलर की जाने छ पदु जे की क्या पदे गत हाँ के केते केते टंका आनी छ बाबुर नाती समस्त मते बाबुर बड़ू बड़मा नना मामू कका आस केते ठिया उठिथिबो आस आस लाज बटन आस क्या लागी बाबू नना तांकर ननांकर दुख दे सुख प्राप्त हो बोला आनंद कवार तमे क्या लागी नना तांकर आउ गुटे नना मध्य किछि टंका प्रदान करछन तांको कोटिए संपत्ति हो बोला आनंद कवार हरि बोल तमे क्या लागी सब नना मन ने तांकर आउटे नना किछि टंका प्रदान करछन सही मा महालक्ष्मी सदा सर्वदा तांको गृह रे विराजमान करि थांते कवार हरि बोल तमे आई तांकर आई मध्य किछि टंका प्रदान करिछन सही राधा कृष्ण तांको कोटि परमाई दे थांते एकबार हरि बोल माई तांकर माई मध्य किछि टंका प्रदान करिछन सही राधा कृष्ण तांको कोटि परमाई दे थांते एकबार हरि हरि बोल तांकर पिता माता 500 स्वर्ण मुद्रा प्रदान करिछन सही राधा कृष्ण तांको कोटि परमाई दे थांते तांको गृह रे धन जनक लक्ष्मी परिपूर्ण हो बोल आनंद एकबार हरि बोल मां बापा आस आहा जसोदा कृष्ण को कुले बसाई आगो मुखे चुंब दे खीर खुआई जे कहे बद्यनाथ हीना उठा बाबू उठा आहा राई बदर चढ़ी बेनी कर सूर्य जन हे हरि हे जुगर हेला संपूर्ण सूर्य जन हे अच्छे लुक है कहाँ बोली करंती दोली कृष्ण को करंती दोली न कांद मो बन मारी मो कृष्ण दे बाप दूध भात खुआइबे मो कृष्ण रे कृष्ण नाम सतबार कृष्ण नाम सतबार कही बसी सुत क्षणे कर्णर मो कृष्ण रे बाप नाम देले दामोदर मो
কৃষ্ণ রে রাধে আরে আমার কলা কনে আরে আমার কলা কনে আরে আমার কলা কনে আরে আমার কলা কনে কেতেবেলু ধন যাইতিলু বনরে যাইতিলু বন কেতেবেলু ধন যাইଥିଲୁ বনরে যাইଥିଲୁ বন পা দেখুতিলি মুইরে মোর কলা কনে আরে আমার কলা কনে আরে আমার কলা কনে আরে আমার কলা কনে জয় জয় গণনাথ গৌরী নন্দন গৌরী নন্দন প্রভু গৌরী নন্দন এ বালক দুঃখ কষ্ট করিব খণ্ডন করিব খণ্ডন কি হো করিব খণ্ডন এ বালক বয়স যে 120 বর্ষ 120 ବର୍ଷ কি হো 120 ବର୍ଷ কুশଳରେ ରଖିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ প্রভু জগন্নাথ কি হো প্রভু জগন্নাଥ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଆପଣ করিবে আপন প্রভু করিবে আপন ଦୁଇ ଆଖି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ প্রভু নারায়ণ কি হো প্রভু নারায়ণ হরি বল 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 যা তোর ননা লাগুছেন যা ସୁଚ ରେ ଭଞ୍ଜା ପିଲା ଇନେ ଆଉ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇ ଚଲେ ନା ବାବୁ ଘର ଘର ଠିକାଣା ଏ ରାଜେଶ ଦାଦା ଆରୁ ଆମର ନାନୀ କେ ଅନୁରୋଧ ଟଙ୍କା ଦାନ 10,000 ଦକ୍ଷିଣା କରିବେ ଟଙ୍କା 10,000 ଧରି କରି আইবে এগো দান দক্ষিণা কিছু করবা আর নেব তোমার তো বাবুর বার্থডে সরি গলা কালির তো যেতে অন্য অত্যাচার করে খেই পকেছেন হাজার হাজার টাকা মাছ বিড়ি রে বড়া শিকার রে বিড়ি বড়া রসগোল্লা সমস্ত আইবে গাইছি লেটার বন্ধা কবি হো সুজনে কি গাইছি লেটার বন্ধা কবি গাইছিলে তুমি হ সুজনে গাইছিলে তোর বন্ধা কবি 2000 টাকা দিলে বাবুকে দেবে 2000 টাকা দিলে বাবুকে দেবে ও বাবুকে দেবে নরে আমার সঙ্গে নেই যিনি হো সুজনে আমার সঙ্গে নেই নিহেলে আমার সাগে নেই জিমু হ সুজনে আমার সাগে নেই জিমু কুটুম কুটুম ডিরেক্টর কি লাগে এটা তো খালি মা বাপা কে 2000 টাকা লাগলা ডাক বইলা বলে ইহাতে ডিমান্ড খাওয়াবানা हो जदि बाबुराई हो जातिब हो सुजने बाबुराई हो जातिब বাবুরাই অজাতিব সুজনে বাবুরাই অজাতিব 500 টাকা দেলে নাতি কোন 500 টাকা দেলে নাতি কোনব ও নাতি কোনব শিব মন্দিরে ভোগ লাগিব हो सुजने মন্দিরে ভোগ লাগিব শিব মন্দিরে ভাগ লাগিব সুজনে মন্দিরে ভোগ লাগিব
आई ओजा तांकर नाती लगी 500 रुपया 150 रुपया गोटे कथा नहीं हवा जेतेबेले बाबू जुआन नहीं हवा बियाह बरपन नहीं करबे का बोले तांकर माई घरनो हल्दी तेल तांकर मामू माई घरनो हल्दी तेल नहीं आनले नहीं छोड़े हेले बाबू तांकर माई नुना के टिके डाको डाको को पिला तांकर मामू नना के मते यार डाकबाले कहलो इकिया फूल संगत रे धन घना रे भाजी लुचना हसी हसी है मामू आलना हसी हसी है मामू आलना किया फूल संगत रे धन 500 टंका देव बयना 500 टंका देव मामू नना जितेटा मामू नना अछन समस्ते 500 धरि करी आसे 500 ज्यादा बाबू के ज्यादा गेलो केन करसी जानसो की गेल करसी जे मुई जानसी सते जानस ताकर बड़मा बड़ू ओ बड़ू बड़ू माटी राखमा डाको को पिला इ गरिया ऊपर गडू गरिया ऊपर गडू एबे आस बाबुर बड़मा जे बड़ू एबे आस बाबुर बड़मा जे बड़ू ए बाबुर नामे 500 टंका पड़ू रे चप कराटी ଆମେ ଖାଇକି ମୁଁ ରାଇସ୍ ଲଡୁରେ ଚପ୍ କରା बड़मार बड़ू ताकर मौसा नासी काके कोका में तो मु तो रुंगा रुंगे सुना सुने समझ एबे मौसा माउसी के डाकमी के सखा केनता ही पासे डाकमी दिलो सब लोग नहीं 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 जंगल आरो रामर से आरो गिट्टी के जिबा कोरापटिया गीत होय होय ने कहे आ बाबुर मौसा माउसी आबे सो अरबाउ सले माउरस तमे 500 टंका धरिया सो अरबाउ सले माउरस इटा मौसा माउसी गले हां हां एबे यार के अछन एबे सब सरी काकी कोका सब आसो ना बोलो आहा बारी रे बुनिलु मका रे वर्धन बारी रे बुनिलु मका वर्धन बारी रे बुनिलु मका एबे आसाबर काकी जे कोका सते 500 टका न पकार बसले माउरस तमे 500 टका धरिया सहर बाउसले माउरस
यहाँ दे समस्ते आसी करी बाबू के नहीं करी जीवो बाबू के नेबा लगे जल्दी आसो देरी आऊ नहीं करा देरी आओ नहीं करो बेगा बेगा सियाक मारा रो या तो जीवन से बोसी दूर सजाने रो देइथिले निश्चय पाई मामन गो देइथिले निश्चय पाई देइथिले निश्चय पाई मोर धन रे देइथिले निश्चय पाई पड़िया भूमि गो धन चराई की गो ए सत्य शास्त्र मध्य अछि रही धन गो जल्दी जल्दी नोना मामू कोका काकी बड़मा बड़ू मौसा मौसी जेते अछो सब आस सोनी बाबू प्रेजेंट सर बोलो ना गुडुआ गुडु कम टोटे मंच ऊपर को आसंतु सूचे बाबू सूचे परदेसी परदेसी जना नहीं मोमन के आसगो आमर कर्मकर्ता माने समस्त आस अरे के आसे समस्ते आस डोलेरा डोले बाबा केशव लाइन में खड़ा हो जाओ मास्टर हवेली में आ जाना हवेली में आ जाना या ई बाबूर मामू नना के मुने देखले सबुठार मुख्य काम होचे मामू नना केन अच्छा जे तमे झाय करी आसो नै आसले आउ अधिका फाइन लागबा मुख्य काम होचे बाबूर मामू नना कर
ভঞ্জা দান করব যে জন হেলে ননা মামু ননা আসবে মেই মামু আসবে বলে দুইটা মামু ননা তিসন কিনি জাননি বাপা বাটন বিয়া মা বাটন মামু ননা অছন বহুত গুড়ে অছন মামু ননা দুঃখিত নীলমণি রে মা বলি কিয়ে ডাকিব মতে দুঃখিত নীলমণি রে কান্দি কিয়ে করিবলি কান্দি কিয়ে করিবলি ধন মোর বনমালী আহা যাহাকু রকন্তি অনন্ত অনন্ত কে করি পারে বলবান বান পাণ্ডবকু প্রভু রখিলে রখিলে কে কলা দুর্যোধন ধন যে করই অর্ণ বস্ত্র দান দান তাকু যে মিলই বৈকুণ্ঠরে স্থান আগন্তু রাজবহু লক্ষ্মী সকল আর সিদ্ধি আর বাসরণম দুষ্ট বিনাশ হেতু হরিদত্ত গোবিন্দম চরণারবিন্দম বলো জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পদগামী ভব তুমি এই বালক অঙ্গরু অষ্ট রোগী 64 ব্যাধি সব খণ্ডন করন্তু একবার মা আয়ুষ দেবী 120 ବର୍ଷ ପରମାୟୁ କରନ୍ତୁ একবার মা ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ একবার ତାଙ୍କର ପିତା ମାତାଙ୍କର ଚଲା ବାଟରେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ହଉ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ એકવાર হরি બોল ଗୃହରେ ମା ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ একবার হরি બોল এই ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋ একবার এই মামু নନା କାଣା ଆଣିଛ ଯେ ମତେ ଦିଅ କି ଉପହାର ଆଣିଛ ଯେ আজ হচ্ছেন মশা মাউসী ସମସ୍ତେ ଆସ বড়ু বড়মা সমস্তে আস দেখে তোর বাবুরে রাইসল পদর